ਐਤਕੀ ਫੇਰ 200 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਯੂਨਿਟ। पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा घराने हर महीने बिजली का मीटर देखकर एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह यूनिट 200 से ऊपर ना जाएं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि 201वां यूनिट कोई आम यूनिट नहीं बल्कि एक लीगल ट्रैप है। आप पूरा महीना बिजली बचाते हैं, पंखा कम चलाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि लाइटें बंद रखो, बिल बहुत आता है, लेकिन फिर मीटर 201 यूनिट्स पर आकर रुकता है। फर्क सिर्फ एक यूनिट का है, लेकिन क्या बिल में सिर्फ इसी एक यूनिट की कीमत बढ़ेगी या इस एक यूनिट के साथ आपकी पूरी कैटेगरी तब्दील होने की? सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं कि 201 यूनिट पर हर शख्स का बिल डबल हो जाता है, लेकिन मौजूदा ऑफिशियल टैरिफ कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कहानी सुनाता है। पंच ने ऑफिशियल टैरिफ, कंज्यूमर सर्विस मैनुअल और इंक्वायरी रिकॉर्ड्स को ले। इस इन्वेस्टिगेशन में हम सबूतों के साथ दिखाएंगे कि 201वां यूनिट किस कंज्यूमर के बिल में हजारों रुपए का फर्क डाल सकता है और किस कंज्यूमर के लिए बिल डबल होने का दावा दुरुस्त ही नहीं। देर से ली गई रीडिंग को कैसे एडजस्ट होना चाहिए और गलत कैटेगरी में बने बिल को सबूत के साथ कैसे चैलेंज किया जा सकता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आपका बिल महंगा ना हो बल्कि गलत कैटेगरी में बनाओ। बिजली के इस बिल को समझने के लिए टैक्सों के लंबे चौड़े लेक्चर में पढ़ने की बजाय हम एक आम पाकिस्तानी घराने के बिल को अपनी इन्वेस्टिगेशन की बेस बनाते हैं। जब आपके हाथ में बिल आता है तो आपको लगता है कि आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की है आप सिर्फ उसी के पैसे दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपके बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बिजली है ही नहीं। आपके बिल में बिजली के बेसिक रेट के साथ साथ कई तरह के रेगुलेटरी चार्जेस और टैक्सेस जुड़े होते हैं। मसलन मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट, सिमाही एडजस्टमेंट, मुख्तलिफ एप्लीकेबल सरचार्जेस और टैक्सेस शामिल होते हैं जिनकी शरह मुतलका महीने और सरकारी फैसलों के मुताबिक तब्दील हो सकती है। इसके अलावा नेपरा के रीसेंट रेट्स के मुताबिक अब महफूज सार्फिन पर भी उनके मंजूर शुदा लोड के हिसाब से मंथली फिक्स चार्जेस ठोक दिए गए हैं। यानी जहां फिक्स चार्जेस लागू होंगे वहां घर बंद भी पड़ा हो तो बिल आ सकता है। लेकिन बिल का सबसे बड़ा फर्क और असल धमाका इन टैक्सों या फिक्स चार्जेस से पैदा नहीं होता, ये पैदा होता है आपकी इस कैटेगरी से। एक आम घरेलू सारिफ या तो महफूज यानी प्रोटेक्टेड होता है या फिर गैर महफूज। ऑफिशियल टैरिफ गाइड के मुताबिक इन दोनों कैटेगरीज के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है, और यही वो जगह है जहां से 201वें यूनिट का वो ट्रैप तैयार होता है जिसका निशाना वो गरीब बनता है जो महीने के आखिरी दिनों में मीटर की तरफ देख देख कर सहम रहा होता है। लेकिन आखिर ये फैसला कौन रखता है कि आप महफूज है या गैर महफूज? अगर आपसे पूछा जाए कि महफूज सारिफ कौन है तो आप यकीनन कहेंगे कि जिसका बिल इस महीने 200 यूनिट से कम आया हो। यहाँ आप गलत हैं। नेपरा के कवानीन और सरकारी टैरिफ शीट के मुताबिक महफूज सारिफ बनने के लिए सिर्फ उस महीने के यूनिट 200 से कम होना काफी नहीं है। इसकी सख्त शर्त यह है कि आपने मौजूदा महीने के साथ साथ गुज़िश्ता मुसलसल 6 महीनों में कभी 200 यूनिट की हद पार न की हो। इसे 7 महीनों की टाइमलाइन से समझते हैं। फर्ज करें आप एक गरीब घराना है। जनवरी में आपका बिल आया 145 यूनिट, फरवरी में 160, मार्च में 155, अप्रैल में 180 और मई में 190 यूनिट। इन 5 महीनों में आपने सख्त बचत की और बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको महफूज कैटेगरी के सस्ते तरीन रेट्स पर बिल भेजता रहा। लेकिन फिर आता है जून का महीना, सख्त गर्मी पड़ती है, एक पंखा थोड़ी देर ज्यादा चल गया और आपका बिल आ जाता है 201 यूनिट। सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा होते ही आप प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए। लेकिन असल शिकंजा अगले महीने शुरू होता है। जुलाई में आप डर के मारे बिजली का इस्तेमाल कम करके 140 यूनिट पर ले आते हैं, मगर प्रोटेक्टेड वाला सस्ता रेट वापस नहीं आता। वजह यह है कि जून का 201 यूनिट वाला बिल अभी आपकी गुज़िश्ता 6 माह की हिस्ट्री में मौजूद है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगले 6 महीनों तक आप बिजली कम भी इस्तेमाल करें फिर भी आपको प्रोटेक्टेड वाला सस्ता रेट नहीं मिलेगा।
1 महीने की गलती और सजा अगले आधे साल तक। लेकिन सवाल ये है कि जब आप पहली बार 200 से 200A पर आ जाते हैं तो सरकारी कैलकुलेशन के मुताबिक बिल में दर हकीकत कितना धमाका केस फर्क आता है। आइए हिसाब लगाते हैं। सोशल मीडिया और चौराहों पर अक्सर ये बहस होती है कि 201वां यूनिट आते ही पूरे का पूरा बिल धमाके से दुगना हो जाता है। पंच ने इस वायरल दावे को टेस्ट किया। क्या वाकई एक यूनिट की कीमत हजारों रुपए पड़ती है? हकीकत ये है कि ये दावा मुकम्मल झूठ नहीं, लेकिन हर सारिफ के लिए मुकम्मल सच भी नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बिल बनते वक्त आपकी कैटेगरी कौन सी थी। इसे 2 मुख्तलिफ सूरतों में समझते हैं। पहली सूरत, अगर आप पहले ही नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं तो 200 से 201 यूनिट पर आपकी कैटेगरी पहली बार तब्दील नहीं हो रही। ऑफिशियल टैरिफ के मुताबिक 200 नॉन प्रोटेक्टेड यूनिट्स की बुनियादी कीमत 5,782 रुपए बनती है, जबकि 201 यूनिट्स की बुनियादी कीमत 6,653 रुपए 10 पैसे बनती है, यानी तकरीबन 871 रुपए का फर्क मौजूद है। लेकिन यहाँ बिल हजारों रुपए से नहीं उछलता। अब दूसरी और असल सूरत देखिए। अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं तो 200 यूनिट्स की बुनियादी कीमत 2,355 रुपए बनती है, लेकिन जैसे ही आप पहली मर्तबा 201 यूनिट्स पर जाते हैं आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में दाखिल हो जाते हैं। अब इन्हीं 201 यूनिट्स की बुनियादी कीमत 6,653 रुपए के करीब बन जाती है, यानी सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा होते ही बिजली की बुनियादी कीमत में 4,291 रुपए 10 पैसे का फर्क। याद रखिए ये पूरा बिल नहीं, ये सिर्फ बिजली की बुनियादी कीमत है। फिक्स चार्जेस, माहाना और तिमाही एडजस्टमेंट्स और टैक्स शामिल होने के बाद हतमी बिल अलग हो सकता है, लेकिन असल हकीकत यही है 1 यूनिट की कीमत 4,000 रुपए नहीं हुई। 1 यूनिट ने आपकी पूरी कैटेगरी और बुनियादी रेट तब्दील कर दिया। जरा हिसाब लगाइए, आपने सिर्फ एक पंखा थोड़ी देर ज्यादा चलाया था जिससे वो 1 इजाफी यूनिट ऐड हुआ, लेकिन बिल आते ही आपको उस 1 इजाफी यूनिट की कीमत हजारों रुपए में पड़ती है, यानी आपसे पिछले तमाम 200 यूनिट की कीमत भी महंगे रेट पर वसूल कर दी जाती है। यानी यूं लगता है कि 201वें यूनिट का ये ट्रैप दरअसल उस गरीब तरीन सारिफ के लिए बिछाया गया है जो सख्त बचत करके बमुश्किल 200 की हद में रह रहा होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने 30 दिन में 200 यूनिट्स की हद पार ही ना की हो, मगर मीटर रीडिंग चंद दिन देर से ली गई हो। यहीं से शुरू होती है इजाफी बिलिंग डेज और प्रो रेटा की असल कहानी। इजाफी बिलिंग डेज आपकी कैटेगरीज पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? फर्ज करें आपने पूरे महीने में बमुश्किल 195 यूनिट चलाए थे, लेकिन महकमे का मीटर रीडर मुकर्ररा 30 दिन की बजाय 3 या 4 दिन लेट आया, यानी 33 दिन बाद आया, तो जाहिर है मीटर इन 3 इजाफी दिनों में 200 की लकीर पार कर जाएगा। तो क्या मीटर रीडर की ताकीर आपकी कैटेगरी खत्म कर देगी? असूली तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेपरा के रिवाइज्ड कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में इस नाइंसाफी को रोकने का वाज़ेह कानून मौजूद है, जिसे प्रो रेटा यानी मुतनासिब बिलिंग कहा जाता है। कंज्यूमर सर्विस मैनुअल की अपनी मिसाल में मीटर रीडिंग 33 दिन बाद ली गई और यूनिट्स 208 हो गए। अब कंपनी इन तमाम 208 यूनिट्स को उसी महीने में डालकर कंज्यूमर की कैटेगरी नहीं तोड़ सकती। मैनुअल के मुताबिक 33 दिन के 208 यूनिट्स को 30 दिन पर लाया जाएगा, जो तकरीबन 189 यूनिट्स बनते हैं। मौजूदा बिल 189 प्रोटेक्टेड यूनिट्स का बनेगा, जबकि बाकी 19 यूनिट्स अगले बिल में शिफ्ट होंगे। इस मखसूस मिसाल में कंज्यूमर का प्रोटेक्टेड स्टेटस बरकरार रहता है। ये तो था कानून, लेकिन जमीन पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस कानून के साथ क्या कर रही हैं कि हम नहीं कह रहे। नेपरा की अपनी हौलनाक इंक्वायरी रिपोर्ट ने इन डॉक्यूमेंटेड खिलाफ वर्जियों की पूरी कली खोल के रख दी है। नेपरा की इंक्वायरी में जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा ऐसे बिलिंग रिकॉर्ड सामने आए जिनमें रीडिंग लेने का दौरानिया 30 दिन से तवील था। रिपोर्ट के मुताबिक इन तवील बिलिंग साइकिल्स ने 200 की हद के करीब मौजूद हजारों गरीब सार्फिन की स्लैब और महफूज हैसियत को मुतासिर किया और इन्हें महंगे स्लैब के खतरे से दोचार कर दिया। इसके अलावा एक और दर्दनाक मसला खराब मीटर का है। नेपरा इंक्वायरी के मुताबिक खराब मीटर वक्त पर तब्दील ना होने और गलत एवरेज बिलिंग की वजह से 4 लाख से ज्यादा कंज्यूमर इजाफी बिलिंग से मुतासिर हुए। बाज मीटर 2 महीनों की बजाय कई माह, बल्कि कुछ केसेस में कई साल तक तब्दीली किए गए। अभी इस वीडियो को रोके, अपना पिछले महीने का बिल उठाए
اور اس پر درج بلنگ کے دن یا تاریخیں گنیں۔ اگر بلنگ سائیکل 30 دن سے زیادہ ہے تو چیک کریں کہ پرو ریٹا ایڈجسٹمنٹ لگی ہے یا نہیں، اضافی یونٹس اگلے سائیکل میں شفٹ ہوئے ہیں یا نہیں، اور آپ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری صحیح برقرار رکھی گئی ہے یا نہیں۔ ابھی گورنمنٹ پہ اپنے شہر کا نام اور بلنگ ہیز دیکھ کر ہمیں بتائیں، لیکن جب 1,06,00,000 بلنگ ریکارڈ میں ایسی بے ضابطگیاں سامنے آئیں تو ہر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا محکمے کے لوگ یہ سب جان بوجھ کر کرتے ہیں یا اس کے پیچھے محض انتظامی ناکامی ہے؟ انکوائری رپورٹس اور اویلیبل ریکارڈ اس بارے میں ایک الگ کہانی سناتے ہیں۔ حکومتی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ کوئی باقاعدہ یا منظم فراڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بدترین انتظامی نااہلی میں دھسی ہوئی ہیں۔ فروری 2024 کی حکومتی انویسٹیگیشن رپورٹ نے یہ پینڈورا باکس کھولا تھا کہ ملک بھر میں میٹر ریڈرز کی 31% منظور شدہ اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ اس وقت فیلڈ میں 15,000 سے زائد ریڈرز کی ضرورت تھی، لیکن صرف 10,000 کے قریب کام کر رہے تھے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج 2026 میں بھی محکموں پر لگی پابندی اور فنڈز کی کمی کے باعث بہت سی اسامیاں ویسے ہی خالی پڑی ہیں۔ آج بھی ہر ریڈر پر روزانہ کی بنیاد پر گنجائش سے 40% زیادہ بوجھ ہے۔ اسی بوجھ کی وجہ سے ریڈنگز لیٹ ہوتی ہیں اور برسوں سے چلی آ رہی اس نااہلی کی ساری صدا بل کی صورت میں سیدھا عوام کی جیب پر گرتی ہے۔ اس نااہلی اور اوور بلنگ کو روکنے کے لیے نیپرا نے ایک ڈیجیٹل سولوشن نکالا تھا۔ ریوائز کنزیومر مینول کے مطابق یہ لازمی قرار دیا گیا کہ میٹر ریڈر آپ کے بل پر میٹر کی ایک واضح تصویر چھاپے گا۔ اس تصویر پر تاریخ، ٹائم اور جیو ٹیگنگ کا ہونا لازمی ہے تاکہ ثابت ہو سکے کہ ریڈر آپ کے گھر آیا تھا۔ لیکن زمینی حقیقت کیا ہے؟ آپ اپنے بل پر چھپی ہوئی تصویر دیکھیں، اکثر اوقات وہ تصویر اتنی دھندلی ہوتی ہے کہ اس پر کچھ پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ نیپرا کی ایکسیسو بلنگ انکوائری کے سیمپلز میں یہ تاریخی بات ریکارڈ پر لائی گئی تھی کہ بلوں پر سنیپ شاٹس لائٹ تھے، ریڈنگز غیر واضح تھی یا تصویر اور بل پر لکھی ریڈنگ میں فرق تھا۔ یہ وہ ڈیجیٹل سراب ہے جو آج 2026 میں بھی رکا نہیں ہے اور جس کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر صارفین کے کھاتے میں غلط ریڈنگز اور اضافی دن ڈل جاتے ہیں۔ پاور کمپنیز نے انکوائری رپورٹ کے بعض اعداد و شمار اور ان کی تشریح سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن کمپنی کا نظام جتنا بھی فرسودہ ہو، یہاں آپ کے پاس اپنا دفاع کرنے کا ایک مضبوط قانونی راستہ موجود ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ غلط لکھی گئی ہے یا تصویر دھندلی ہے تو بل ملتے ہی فوراً اپنے موبائل سے میٹر کی ایک واضح تصویر بنا لیں۔ یاد رکھیں، آپ کے موبائل کی تصویر میں تاریخ اور وقت کا نشان یعنی ٹائم سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے۔ قانون کی نظر میں صارف کے موبائل سے لی گئی یہ واضح اور تاریخ والی تصویر آپ کی شکایت کے دوران ایک انتہائی مضبوط ڈیجیٹل ثبوت مانی جائے گی، جسے نظر انداز کرنا محکمے کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ 200 یونٹ والا قانون بنایا ہی کیوں گیا؟ اور کیا جیکب آباد کی 50 ڈگری کی گرمی اور مری کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے شخص کے لیے 200 یونٹ کی ایک ہی حد رکھنا انصاف ہے؟ آج سے ایک دہائی قبل تک پاکستان میں خالصتاً سلیب سسٹم چلتا تھا۔ آپ جتنا استعمال کرتے اسی حساب سے ریٹ لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے گردشی قرضہ بڑھا، انٹرنیشنل اداروں کے دباؤ پر سلیب سسٹم کو سخت کر کے محفوظ صارف کا کانسیپٹ لایا گیا۔ مقصد یہ بتایا گیا کہ جو واقعی غریب رہے صرف انہیں ریلیف دیا جائے۔ لیکن پالیسی بنانے والوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آیا۔ ان کا آفیشل موقف تھا کہ کھاتے پیتے اور بہتر آمدنی والے خاندان بھی سردیوں میں اپنے اے سی بند کر کے اپنا بل 200 یونٹ سے نیچے لے آتے ہیں اور یوں غریبوں کے حصے کی اربوں روپے کی سبسڈی خاموشی سے استعمال کر جاتے ہیں۔ امیروں کے اس موسمی فائدے کو روکنے کے لیے ہی پچھلے 6 ماہ کی ہسٹری کا کڑا قانون لایا گیا۔ شرط رکھ دی گئی کہ اب صرف وہی گھرانہ محفوظ کہلائے گا جو سردی ہو یا گرمی لگاتار 6 ماہ تک اپنے یونٹ 200 سے نیچے رکھے گا۔ یہ قانون بناتے وقت پالیسی میکرز نے یہ فرض کر لیا کہ جس گھر کا استعمال 200 یونٹ سے کم ہے وہ یقیناً غریب ہے اور جس کا زیادہ ہے وہ امیر ہوگا، لیکن ان کا یہ مفروضہ زمینی حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس کی پہلی خامی خاندان کے سائز کو یکسر نظر انداز کرنا ہے۔ ایک عام غریب پاکستانی گھرانے میں اوسطاً 6 سے 10 افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر میں اگر صرف 4 پنکھے، چند بلب اور روزانہ ایک استری تھوڑی دیر کے لیے چلے تو بل انتہائی آسانی سے 220 یونٹس کو چھو لیتا ہے، یعنی
وہ خاندان غریب ترین ہونے کے باوجود محض افراد کی گنتی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس قانونی پھندے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا سوال وہ ہے جسے ہم موسمیاتی اندھا پن کہہ سکتے ہیں۔ مرکزی سطح پر پورے ملک کے لیے ایک ہی پالیسی بناتے وقت پاکستان کا موسمیاتی تنوع یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک طرف سکھر، سڈی، لاڑکانہ اور جیکب آباد جیسے علاقے ہیں جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پنکھے یا روم کولر کے بغیر ایک غریب مزدور کا سونا اور جینا ناممکن ہے، اور دوسری طرف مری، سوات یا گلگت ہیں جہاں موسم خوشگوار اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سکھر کی 50 ڈگری کی تپتی دھوپ میں جلنے والا مزدور اور مری کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے والا شخص، دونوں کے لیے 200 یونٹ کی ایک جیسی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا بجلی کی کھپت واقعی غربت ماپنے کا درست اور واحد پیمانہ ہے؟ کیا گرم علاقے میں پیدا ہونا یا کثیر الافراد غریب خاندان کا حصہ ہونا کوئی جرم ہے؟ لیکن اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا IMF کے دباؤ میں یہ 200 یونٹ کی رعایت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، لیکن اس سے بھی بڑی اور کڑی شرط کے ساتھ۔ بجلی کی سبسڈی کا یہ سسٹم ملکی اکانومی پر کتنا بڑا بول بن چکا ہے، اس کا اندازہ ریسنٹ آفیشل ڈیٹا سے لگائیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 43 لاکھ گھریلو بجلی کنیکشنز ہیں، اور سرکاری ریکارڈز کے مطابق ان میں سے 2 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ گھرانے براہ راست اسی محفوظ اور لائف لائن کیٹیگری کے تحت سرکاری سبسڈی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مئی 2026 میں وزیر توانائی نے تسلیم کیا کہ ان غریب صارفین اور دیگر شعبوں کو دی جانے والی اس سبسڈی کا مجموعی بوجھ اب 527 ارب روپے تک جا پہنچا ہے، اور یہ وہ خسارہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے ملکی صنعتوں اور فیکٹریز پر اربوں روپے کی کراس سبسڈی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اب IMF کے ساتھ ہونے والے ریسنٹ ایگریمنٹس کے تحت ایک ٹائم بام ٹک ٹک کر رہا ہے۔ IMF کی مئی 2026 ای سٹاف رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے موجودہ ٹیرف اور سبسڈی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا تحریری وعدہ کر لیا ہے۔ IMF کے پیش کردہ پلان کے مطابق حکومت کا ارادہ ہے کہ بجلی کے بلوں پر دی جانے والی روایتی 200 یونٹ والی سلیب سبسڈی کو ایک ٹارگیٹڈ فریم ورک میں بدل دیا جائے۔ اس کے لیے صارفین کے میٹرز کو NSER ڈیٹا بیس سے لنک کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اہلیت کے نئے اور سخت معیار طے کیے جائیں گے۔ نومبر 2026 وہ حتمی ڈیڈ لائن ہے جس تک تمام سنگل فیز میٹرز کو اس ڈیٹا بیس سے لنک کرنے کا ٹارگیٹ ہے، اور ریکارڈ کے مطابق جنوری 2027 کے آخر تک اس نئے اصلاحاتی عمل کو نافذ کرنے کا پلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں رعایتی بجلی ہر اس شخص کو نہیں ملے گی جس کا بل 200 یونٹ سے کم آتا ہو، بلکہ سبسڈی صرف اس مستحق غریب کو ملے گی جو NSER کے ان نئے اور کڑے معیارات پر پورا اترے گا، اور پھر انہیں بھی بل میں چھوٹ ملنے کی بجائے براہ راست ان کے BISP اکاؤنٹ میں ڈیجیٹل کیش ٹرانسفر ملنے کا امکان ہے۔ اس آنے والے معاشی جھٹکے کو سہنے کے لیے حکومت نے جنوری 2027 سے BISP کی سماہی کفالت کی رقم کو 14,500 سے بڑھا کر 18,000 روپے کرنے کا پلان بھی پیش کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ IMF کے ڈاکیومنٹس اب 527 ارب روپے کا خسارہ بتا رہے ہیں کہ 200 یونٹی موجودہ عمومی رعایتی جنگ اب اپنے آخری ایام گر رہی ہے۔ ہم آپ کو اس پھندے سے بچنے کا حتمی اور قانونی راستہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے یہ تو جان لیں کہ اس پورے بحران اور دنوں کی چوری پر حکومت اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اپنا دفاع کیا ہے۔ سرکاری اداروں کا دفاع بنیادی طور پر 3 نقاط پر کھڑا ہے۔ پہلا دفاع بلنگ سافٹ ویئر کی آٹومیشن کا ہے۔ پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی یعنی PITC کا دعویٰ ہے کہ نیشنل بلنگ سافٹ ویئر مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نظام میں کسی قسم کی دستی مداخلت کر کے کسی بھی صارف کی کیٹیگری یا یونٹس کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اور سب سے بڑا دفاع افرادی قوت کا بحران ہے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میٹر ریڈنگ میں ہونے والی تاخیر کو کوئی باقاعدہ یا آرگنائزڈ فراڈ ماننے سے صریحاً انکار کرتی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ملک بھر کی کمپنیز میں میٹر ریڈرز کی 31% منظور شدہ اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ جب ایک ریڈر پر 40% اضافی کروں کا بورڈ ہوگا تو موسمی شدت یا چھٹیوں کے باعث شیڈول میں 1-2 دن کی تاخیر ہو جانا کوئی سازش نہیں بلکہ ایک انتظامی مجبوری ہے۔
तीसरा दफा खराब मीटर्स और फंड्स की कमी का है। कंपनीज का मौकफ है कि सामान और फंड्स की कमी की वजह से लाखों खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील नहीं हो पाते, जिसकी वजह से रेगुलेटरी हदूद में रहते हुए इन्हें लाखों सार्फिन को औसत बिलिंग यानी एवरेज बिलिंग पर रखना पड़ता है। लेकिन जब पंच ने इन ऑफिशियल दावों को नेपरा की अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स और जमीनी हकायक की कसौटी पर रखा तो इदारों के मौकफ में संगीन तदादात खुलकर सामने आ गई। अगर सॉफ्टवेयर वाकई 100% ऑटोमेटेड है तो फिर इस सॉफ्टवेयर ने 1 करोड़ 6 लाख सार्फिन के बिलों पर खुदकार प्रोरेटा एडजस्टमेंट क्यों नहीं लगाई? क्यों इस सिस्टम ने गरीब सार्फिन को महंगे स्लैब में गिरने से नहीं बचाया? अगर अफरादी कुव्वत और सामान की कमी वाकई एक मजबूरी थी तो नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख से जायद खराब मीटर्स कई महीनों तक क्यों नहीं बदले गए और एवरेज बिलिंग के नाम पर गरीबों को मुसलसल महंगे स्लैब पर निशाना क्यों बनाया गया? और सबसे बड़ी बात, नेपरा के वाज़े अहकामात और अरबों रुपए के आईटी बजट के बावजूद आज तक मीटर रीडर्स को इस बात का पाबंद क्यों नहीं किया जा सका कि वो बिल पर मीटर की साफ, वाज़े और जियो टैग तस्वीर छापे। ज़मीनी हक़ाइक़ साबित करते हैं कि बिलिंग का ये बहरान महज चंद अफराद की बदयांती नहीं है, बल्कि फील अमने की शदीद किल्लत, फरसुदा सॉफ्टवेयर्स और बदइंतज़ामी का एक ऐसा मुरक्कब है जिसकी तमाम तर खामियों का मुआशी तवान इदारों की बजाय सिर्फ और सिर्फ अवाम की जेबों से वसूल किया जा रहा है। इदारों की इस बहस को छोड़े, सिस्टम जितना भी खराब हो आपको खामोश नहीं बैठना। अपना हक और पैसा वापस लेने के लिए ये 5 निकाती लीगल एक्शन प्लान गौर से सुने। पहला ये कि बिल मिलते ही इसे फौरन अदा करने के लिए ना भागे। सबसे पहले इस पर दिनों की गिनती और मीटर की तस्वीर चेक करें। अगर रीडिंग की तारीख 30 दिन से ऊपर है या तस्वीर धुंधली है तो फौरन अपने घर के लाइव मीटर की एक वाली तस्वीर अपने मोबाइल से खींचे। याद रखें आपके कैमरे में आज की तारीख और टाइम स्टैम्प का ऑन होना लाजमी है। ये मोबाइल की तस्वीर आपका वेरीफाइड डिजिटल सबूत है। दूसरा ये कि अपनी मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सब डिवीजन ऑफिस में एक सादा तहरीरी दरख्वास्त दे और यहाँ सबसे अहम काम ये करें कि दफ्तर से अपनी दूसरी कॉपी पर डायरी नंबर और मोहर लाजमी लगवाए, या अगर आपने ऑनलाइन शिकायत की है तो इसका ट्रैकिंग नंबर महफूज रखें। इस डायरी या ट्रैकिंग नंबर के बगैर किसी भी आला फोरम पर अपना केस साबित करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तीसरा ये कि अक्सर लोग डरते हैं कि बिल जमा ना कराया तो मीटर कट जाएगा। नेपरा के कंज्यूमर मैनुअल के मुताबिक अगर मुतलका अफसर या फौरन आपके बिल को बाज़ाब्ता तौर पर मुतनाज़ा यानी डिस्प्यूटेड तस्लीम कर ले तो आप पर फौरी तौर पर पूरा बिल भरने की कोई पाबंदी नहीं। आप कानून के मुताबिक एक अबूरी औसत रकम का बिल बनवा कर जमा करवा सकते हैं और हतमी फैसला आने तक कंपनी आपकी बिजली काट नहीं सकती। चौथा ये कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 30 दिन में आपका मसला हल ना करे तो सीधा वफाक की गरीबों की अदालत यानी वफाकी मोतसिब पर दरवाजा खटखटाएं। आप ये शिकायत सादा कागज पर या ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ ना कोई फीस लगती है और ना किसी महंगे वकील की जरूरत पड़ती है। कानून के तहत मोतसिब आम तौर पर 60 दिन के अंदर फैसला सुनाने का पाबंद है। सदारती हुक्मनामे के तहत एक बार वफाकी मोतसिब आपके हक में फैसला दे दे तो आम तौर पर इदारों को इस पर अमल दरामद करना पड़ता है, मां सिवाय इसके कि वो किसी आला अदालती फोरम से अपील में रिलीफ ले आए। नाजरीन, इस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के बाद पंच हुकूमत पाकिस्तान, पावर डिवीजन और नेपरा के सामने एक कौमी मुतालबा रखता है। सिर्फ ये कह देना कि बिजली महंगी है मसले का हल नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि आज के बाद पाकिस्तान के हर बिजली के बिल पर ये 4 चीजें लाजमन और वाज़ेह अल्फाज में प्रिंट की जाए। पहली ये कि सारे उस वक्त महफूज कैटेगरी में है या गैर महफूज कैटेगरी में, उसके स्टेटस बदलने की असल वजह क्या बनी, बिलिंग पीरियड कितने दिन का है और इस पर प्रो रेटा लगा है या नहीं, और सबसे अहम वो सारिफ जो इस फंदे में गिर चुका है वो किस महीने किस तारीख को दोबारा महफूज कैटेगरी में शामिल हो सकेगा। ये कोई एहसान नहीं है बल्कि 3 करोड़ अवाम की बिलिंग में शफाफियत का बुनियादी तकाजा है। अगर आप हमारे इस कौमी मुतालबे से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमारी आवाज में आवाज मिलाएं। इस सर्वाइवल गाइड वाले हिस्से को अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में सेव कर लें और इस वीडियो को फौरन
اپنے فیملی واٹس ایپ گروپس اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کوئی غریب اس قانونی پھندے کا نشانہ نہ بنے۔